Akory aby, mbola magnano mbalatsara antsika jiaby zay mbola magnaraky anty tutoriel ty. Ny antiantsika hijery izany momba ny ASP.NET. Tamin'ny omaly tsika nijery resaka modèly, de nijanona teo amin'ny party mandefa ny données avy any amin'ny modèly makany amin'ny view. Maka zavatra ao modèle avy aty amin'ny contrôleur de mandefa makany amin'ny view. Fa tsy mbola nanao resaka ino ty? Resaka enregistrement tsika, mbola tsy nanao resaky hoe maka avy any anatin'ny base de données tsika zany. Fa androany tsika hanao anizay zavatra zay, aka données avy any amin'ny base de données, andefa données avy any amin'ny base de données, enregistrer données avy any amin'ny base de données, de aka cas pratique atsika ohatra hoe enregistrement na électeur. Zany zany hoe système kely ahafahantsika mi-enregistrer électeur hoe mpifidy. Zay zany ataotsika ty androany ty, hanamboatra application kely tsika enregistrentsika électeur anankiray. Ok, sokafintsika ny Visual Studio de créer-tsika projet, new project, de ASP, de ataotsika hoe election application APS, election APS, de ataotsika ok, empty, oui, empty. Ok, tamin'ny omaly nisy party tsy nety teo amin'ny ino ty? Teo amin'ny resaka boer satria tsy nisy node Js atao anatin'ny machine ako. Tsy nafaka nirécupérer ny zavatra tany amin'ny boer, efa nanao installation na node Js, de amintsika koa mila manao installation na node Js. Node Js angamba donko efa haitsika rehetrarehetra ty node Js, oh Js, de ito de ty ny version recommandée le 6.11.4, ty zany téléchargena de installena. Zay le Node.js satria ny boer zavatra mitorina so Node.js. Ok, zavatra ataotsika voalohany, créer élément scaffolding, pardon, new scaffolded item, oui, full dependence, ajouter full dependence, afaka manao minimal dependence koa arakaraka zay itiavatsika anazy, fa full dependence tonga de ajoutena daholo zay dependence tokony ampiasaina amin'ny resaka amin'ny ASP. De amizay anao tsy mila mi-créer dossier modèle, dossier data, dossier ohatran'izay fa tonga de fa créenao anao zany iny de anjaranao mandatsaka anizay hitanao rehetra zany tonga de fa créenao anao eto. Ok, configuretsika aloha ny startup, commencetsika amin'ny contrôle amin'ny constructeur, rehefa manao constructeur de setor soratana de tsy misy tab de tonga de zay ny snippet. Ok, alefatsika hanao injection de debalancetiny, configuration, importetsika ty, nefa tsika tsy maintsy mideclare eto private, configuration, ty gn'isan'ny zavatra mahatsara amin'ny ASP.NET Core. Tena efa UAC zany inversion of control, UAC efa inversion de contrôle, ny injection de dependance agnatin'ny inversion de contrôle any, avy lenta be nenazy ny inversion de contrôle. Zany resaka injection de dependance tena fa feno, tena fa avy lenta tanteraky mihintsy zany nenazy raha vao resaka injection de dependance zany. Zay tena mahafinaritra amle manao ASP.NET Core par rapport amle .NET traditionnel, le ASP MVC 6, 5 taloha reny. Aleo affectetsika ty configuration
Anaty oui, configuration zao zao de atsika miteny hoe app non service point add mvc piasa mvc tsika ok de exception page raha tsy raha ny pro tsika de app handler use handler de mbola tsy fenointsika aloha ty raha tsy vita créer-tsika ny route ny detecter ty zavatsy ty de tsy lavatsika ty tsy laitsika ty de app point use static file satria tsika piasa javascript piasa css use static file de mba tsy interprétena en tant que route izy ataotsika anizao zany hoe zavatra agnatiny ty tsy interprétena en tant que route de ho ampiasaitsika le zavatra niajoutesika le tiret ambony le add mvc ho ampiasaitsika hoe use mvc zao tsy asaitsika route satria androany tsika piasa ny antsoina hoe verbe attribute route na http verbe na ampiasa ny attribute route tsika de zay tsy anaovantsika route eto amin'ny any zany any amin'ny contrôleur zany misy ny route tsika ok coursaralia ataotsika mifaraky anizay malaky le izy zay de atao amin'ny zay aloha vitany atao miditra amina modèle aloha tsika ajouter ny classe ataotsika farany zay simple aloha tsisy ataotsika zay farany zay tsisy relation aloha izy elector zay agnarany anatsika agnarany modèle tsika electeur ty fa tsy haiko ino anarany teny anglais raha misy diso ty de ahitsy io ok public int satria electeur mety ho boboaka be de ataotsika langue zany id mety tsy tafiditra ao ny tsy atonona ny int zany de ataotsika langue ny id ny electeur public ino ty public string name first name get set public string last name get set public public langue cin number get set ty cin ty amitsika gasy mampiasa ny teny cin io fa amizareo anglophone izy io hoe id number zay hoe mitady carte d'identité zareo de hoe id card give me your id card zay teny anzalahanao rehefa tena fa tady ny carte karapanondro izy amizay fotoana zay de public string address get set de mbola public string fokontany bon get set public
int place vote place number vote place name get anarany bureau de vote. Bon, oui, zao io zany ataotsika tsotsotra ohatran'izao izy an. De de idiratsika amin'ny startup elector vote place name fokontany adresse serial number last name first name id. Ok, ndao jerentsika iny ty icréer vita zay ny ino ty ny entité atsika entity. Andao créer-tsika ny contexte. Ino atao ny contexte? Contexte classe migerer magnelagnelana le code-nao sy le magnelagnelana ny base de données sy le entité sy mifournir anao le zavatra avy any anaty base de données. Le fournir anao zany hoe le contenu ny base de données anao zavatra anaty base de données anao. Créer-tsika classe ao anatin'ny data, créer-tsika classe ao anatin'ny data id classe pardon anatin'ny data créer-tsika classe de créer-tsika entité io. Ino atao entité? Ny entité dia io classe io de représentena anatin'ny entité ao zany hoe le classe ilaina, le classe le io ty le entité représentena anatin'ny contexte io zany le entité zay mi-existe anaty base de données zay le ampiasaitsika, zay ao ampiasaitsika anatin'ny code. De ao ataotsika zay an de créer contexte atsika zany. Ny contexte atsika eto an electoral contexte tsy haiko raha fiteny zany an. Election contexte ouais c'est zao izy an. De ty zany tokony mieriteny début contexte considéreny efa mahay PO an fa tsy araka ny reto raha vao tsy mahay PO. De zareo fa mi-importer an'ity framework. Taloha ny an'ity framework an tany amin'ny version 1.core 1.1 mbola importena tant que dépendance le izy. Fa amizao an efa ao anatin'ity daholo zany an'ity framework zany. Efa anatin'ity ASP NetCore ty daholo ny zavatra ilaina rehetra. Taloha bobaka be ty izy, zao izy ty taloha izy ohatran'izao, zavatra bobaka be ohatran'izao taloha. Fa amizao izy natambatra an'izareo anakiray ohatran'izao. Zay zany fandehany. Taloha zany ty framework ty de tsy maintsy mi-installer NuGet aloha, fa amizao efa tsisy an'izany intsony. Efa fantatranajalana ao ampiasa an'ity framework de efa natanjala anatiny ao zany. Bon, setor anoratra zavatra ao anatin'ny constructeur aloha tsika. Ino zavatra alefantsika voalohany anatin'ny constructeur? Zavatra alefantsika voalohany anaty constructeur de misy paramètre aloha ao db context option générique an, générique ty zavatra ty. De ny tegnany ihany le election contexte ihany alefa eto satria ty
option ty zavatry ty récupérena ty resaka gestion de dépendance. De ty option ty nefa mbola ampiasaitsika alefany amin'ny base-ny, zany hoe zany le classe parent, io zany classe parent ty début contexte ty. Alefatsika amy paramètre ty classe parent ty io option io zao. De OBS studio le ampiasaina manao ny ino ty manao tutoriel, adinoko marina teny zay taminareo. OBS studio ampiasaina, izy ty ambany ty vérifier sao de tsy manao enregistrement le dalle. Ok, ok zay de manao ny antony ilavatsika constructeur mirécupérer ty zavatra ty aloha tsika, ty zavatry ty zavatra ty zay latsaka en éjection, injectena eto, de aveo ampidirina koa atao amy paramètre constructeur ny classe mère, classe parent. Ok, de tenenitsika amizay ino ino table ampidiritsika ao, dikan'izay idéclaretsika eto zany hoe ino table ampidiritsika ao de manao ty db7, db7 ino le entité, ny entité tsika tsy iza fa le modèle elector tsy haiko le lecteur na voteur angamba fiteny anazy, tsy haiko, electeur tiako tenenina amin'ny electeur io fa jery google translate de nanome anizay choix roa zay. Bon, electeur avec S satria plurialisena ny table. De comme d'habitude get7 mbola izy reriany moa zany ny ampiasaitsika ato, mbola tsisy zavatra hafa ampiasaina. De tiatsika hicréer table izy zany, hoe créer table, créer table io, de ty début contexte ty manana anizay hoe on modèle création zay, zay on modèle créantine zay, io méthode io zay azo surchargena, zany hoe zany samby amin'ny façon-ny satria tsy voaprevoir mialoha hoe zao ny table notan'ny client ty classe ty avy marin na pigeon, fa zay nataonjareo zavatra override de zavatra surchargetsika io zany satria tsika tiatsika créer io zavatra io override de on non le type de retour on modèle création, on modèle créantine de modèle builder zao de ty modèle builder ty paramètre ty récupéresika point entity le générique, entity générique ampiasaina, de le entité nao le reo ambony reo antsoina entity non elector bon elector de misy anizay ino ty, misy anizay méthode zay anatiny io
eo anty teo aloha zany a, hoe générique iza le ty, iza le modèly alatsaka, zay mahatonga azy générique. De ho avadika atsika, ino ty méthode ty méthode ty a, ampiasaitsika ny retourny méthode io, de to table, misy to string de misy to table, de to table zany ampiasaitsika, de alefatsika en string, eto ny anaran'ny table zay andefasana anazy, le anaran'le table zany alefa en string. Elector JS zao, ino mahatonga ty misy S satria ty zavatra ty mivadika liste manko ty izy, liste générique ty raha vao récupéré, raha very amin'ny anaritsika amy typicana very amy contrôleur, io zany ligne d'enregistrement na zavatra voaboaka be agnatiny ato, de zay mahatonga azy misy S, satria ty liste générique ty zavatry ty avao, zay mahatonga azy misy S ane. Vitatsika zay, vitatsika ny électeur, io zany sisa tavela amitsika zao, tsy maintsy hitanareo ty zavatry ty zany tsy créé fa tany ty raha tsy, pardon, enregistretsika aloha io dépendance io injection de dépendance io tsy maintsy registrena, pardon, tsy maintsy registrena io an, aiza ny toerany registrena io, aiza moa ny toerany registrena io fa tsy maintsy any amin'ny départany any amy lohany any, ny lohany matoa miteny hoe lohany zany dikan'izany any amin'ny startup, programme antenatenany an, tenatenany lohany point d'entrée an, fa ny startup ato koa maro miboboboka any koa zavatra géréna ato amy startup ato. De avant tout mikomansy rehetrarehetra zany tokony régler daholo ny dépendance, avant même zany anao hiantso any MVC de tokony efa régler ny dépendance, zay zany mahatonga hoe, de ho ampiasaitsika tiky injection service ty service collection ty contrat ty, ho ampiasaitsika ty contrat ty, de ao anatin'io contrat io zany tsika anatin'io service ty paramètre service ty zay ninjectenao amin'ny configure service io, ampiasaitsika misy anizay atao hoe ADB service zay agnatin'izy io ao, de io ADB service io an générique, de alaina avy de envoyena amy paramètre le ino ty l'election context ty amin'ny générique an'io ADB context io, ok. Service point add db context tillery, de envoyena ohatran'izay foana na de reglena ohatra hoe singleton ty zavatra ty na zao ty zavatra ty, na hoe afaka misy instance maro be zavatra ty, fa hoe reo regle dépendance zany amin'ny ASP core de eto foana manao anazy, de générique foana io zavatra générique, de mila mahazo ny dikan'izay générique zay, mbola itoizako le formation C# base io fa noho ny fangatahitsika maro zany hoe tonga de hoe asiana koa niveau intermédiaire zany tonga de nataonay an'ity ASP core ty. Non, election context, évidemment zany tsy maintsy importenao ry, bon, de misy expression lambda ato, envoyetsika en tant qu'expression, de point use zavatra tsy feno va, ndasy
expression amida tokony efa samy makopy daholo an. Use SQL, use SQL. Mila importena aloha le revo hitanao. Alo soratatsika foana, soratatsika foana. Zay le problème zatry auto completion. Zaho isan'ny olona zatra ny auto completion ary gêné raha vao tsy meny eo le zavatra tadiaviko de gêné, tsy tiako le manoratra lavabe. De ato mitady alian'ity framework le manao use raha ohatra ka te hahazo an'le auto completion malakilaky de manao using an'ity framework fotsiny eto. De amizay tonga de mahazo auto completion. De ino raha latsakato? Raha latsakato ny atao reka ny configuration ery ihany. Configuration aty amin'ny premier aty amin'ny dépendance amin'ny voalohany be ty. Configuration point ino zavatra ilaitsika amin'ny point configuration ato? Ny connexion string. Satria anao miteny hoe hampiasa ny SQL server ao anao, use SQL server. De raha anao nefa hampiasa SQL server, ino zavatra taken'ny SQL server aminao ato? Na paramètre eo amin'ny teny izy hoe string connection, string connection string. Zay zany zavatra takeny anao. Aiza nefa ny toerana azahoanao an'io de atao anaty configuration. Ino ty configuration ty? Ty configuration ty natao raha que ny contenu-n'ity absenting ty. Mbola fenotsika aveo contenu-n'ity absenting.json ty no misy anatin'ity configuration ty. Taloha izy ty tena nisy script lavabe zay, add JSON lavabe zay teto nisy an'izay script lavabe zay. Fa efa nampidirin zareo ato le izy amizao, nampidirin zareo amin'ny anatin'ity create default builder ty. Anatiny ato misy an'le script igny. De dikan'izay namorany. Raha anao mijery code source ty create default builder ty any amin'ny GitHub satria disponible amin'ny GitHub ny code source nanaovana ny ASP.NetCore de le mbola le taloha ihany, le tamin'ny version 1.1 hitanao tao fa de façon hoe namorainy fotsiny tonga de mampiasa atsika fa tsy nanoratra ny taloha intsony. Saorana zareo nanamboatra anazy. Ok, get connection string ty hop zay de ino no connection string? Ataotsika hoe default connection ohatra zay arakaraky ny ohatra hoe manao connection string bobaka be ohatra misy basé données telo efatra eo zany ohatra. Na connection string maromaro na ohatra hoe hafa ny basé données fanaovana test, hafa ny basé données fanaovanao ohatra prod sy ny any, de miova zany ty mena agnarany zany ty le ino ty l'élément JSON zany, le objet JSON aby zany menao agnarany, de le agnarany iny tifirinao ato, le propriété JSON iny tifirinao avy eto. Zay zany dikany. Ok, lava loatra izy zany leo, aveto izy de alatsakatsika eto. Zao ngambany izy mahitahita. Ataotsika hatramizao koa ty de mahitahita. Ok. Bon. 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 Use SQL server connection string default. Oui, réglé aloha zany dépendance tika. Ino koa zavatra tokony mbola latsakato? Tsisy. Bon, magnaraka an'izay rehefa vita zany dépendance zany hoe réglé daholo ny dépendance le injection ataotsika de miditra amin'ny contrôleur zany magnaraka eto. Na avant tout nefany aiza le zavatra récupérentsika ato kay mbola tsy vitatsika akory. Ity misy an'ity default connection ty. Bon, miditra ato tsika absenting.
Créer élément aloha tsika antsoina hoe connexion string. Mahay jizano daholy an. Connection string. Tany amin'ny ASP MVC6 na ASP5 tena tifirina get content zay ngamba ny agnarany, de tifirina mihintsy agnaran'ity objet ty, ny agnaran'ity propriété ty. De ohatra izy mbola agnaty ohatra hoe récupérer an'ity clé du scope ty anao, de atanao hoe login point clé du scope, zay na vao mahazo an'ity valeur an'ity false ty. Fa amizay izy efa namboaran-jalà méthode namorena fahazahoana anazy, soarana anazy. Bon, eto de eto magnano default connection. Bon, de humena valeur default connection io zany. Ino valeur an'io? Mazava ho azy anie ny valeur an'io fa ny tena le vrai connection string. Ahoana fomba azahoana ny connection string? Io zany serveur aloha, mazava ho azy fa serveur ohatran'izany aloha départ ny connection string. Fa le valeur ato iny zany tsy fantatry ino. De mora manao view de SQL server object explorer, de mahazo an'ity zavatra ty tsika. De maha ohatran'izao zavatra atsika amy voalohany zany. Cliquenao hoe SQL server, de mahazo local db nao vao tsikesy anazy zany. Tsy maintsy misy local db daholo zany ny aniny e. Raha vao ma-installer Visual Studio anao de miaraka avy ihany foana ny local db. Version léger-ny nino ty Express, SQL Express. De créer base de données sika, new database, election db. Ok, bon, table mbola tsisy ninina. Zao election db ty cliquetsika de mahazo ny propriété eto amy sisiny eto. De récupéretsika ty propriété ty, de ato amy propriété ty misy hoe connection string. Zao, de récupérena manomboky eto amin'ny local db. Récupérena izy rehetrarehetra igny, CTRL C. De latsaka eto, CTRL V. De magnino manipiky maintsomaintso izy satria misy an'ity barre ty. De rehefa te hahazo an'ity barre ty zany, mahazo an'ity slash ty de atao indroa izy, very indroa, mahazo anazy tsara. Io zany connection string. Tonga de assurena connection string nao aminy, satria gn'antony tena le Visual Studio mihintsy nanome zao de azo aloha iny connection string iny. Mahavaka amy créer app setting point ohatra hoe pré-prod development.json, de mahavaka amy créer maro zany, de hoe ny prod, ny staging, de ny any, de fantany foana io. De ato izy michecker hoe en développement sa inona, tonga de raha vao en développement zany de en développement zany récupéreny, raha vao en staging zany de en staging récupéreny. De ahoana nahafantariny en staging izy na en développement izy, misy an'izay zavatra zay ato. Non, debug ty zavatra ty, mi-ajouter environnement anao, ty environnement ty ajoutena ty, de ty environnement ty nefany ajoutena any amin'ny environnement système any mihitsy aloha, hoe ASP.NetCore environnement ty, asianao valeur ato, raha en développement izy asianao valeur développement. Ohatran'izay fandehany. De amy ISS koa misy an'itony. Tsy idirantsika lalina aloha iny androany, fa mbola idirantsika rehefa manao test de anti régression sy régression, sy ny test unitaire sy ny test intégration. Bon, vitatsika récupérer, tsisy mipoaka ato satria ty efa misy valeur.
Bon, dikan'izay andeha amin'ny contrôleur atsika zao. Agnatin'ny contrôleur, ino gny raha ataotsika agnatin'ny contrôleur ao? Contrôleur fahitsika hoe klasy irenan'ny requête. Miavy amin'ny requête de ahodigna ny route makany amin'ny contrôleur. Amizao ny contrôleur, ao anatin'ny contrôleur misy ny route. Zay gn'antsoina hoe attribute route, route attribute. Attribut zany sady route, de zay attribut route zay no ampiasaitsika androany. Satria gn'antony? Ny antony an, ny mba ialana any de ohatra hoe beboka be, ohatra hoe ataotsika hoe zato zany ny contrôleur anao, ohatra hoe folo ny contrôleur anao, de agnatin'io contrôleur folo io an, misy samy manana ohatra ataotsika hoe action folofolo aby, 10 fois 10 100. De imagineo zany routenao eto, nefa ty configure ty koa mbola misy zavatra hafa ankoatran'izay, de mi-gene be mijery anizay. Sady moramora kokoa hoe ity contrôleur de tonga de ambony méthode eo hoe zao anie ny route iantsona an'ity méthode ty e, zay moramora. Fa avant tout zao zany an, mbola misy zavatra hitako manky aminazy an. Raha tokony ho izy an, tokony hagnano données de test aloha tsika. Tokony initialiser tsika ny base de données satria bon add new classe, de classe ho ajoutentsika i-CD tsika zany, zay efa zazatry mampiasa Laravel mahay zay micide zay, micide base de données zany hoe avy aty amin'ny izy aty, avy aty amin'ny code efa asianao objet ao, objet ao de iny objet iny ihany no ampidirina agnatin'ny base de données fa asianao données avy aty amin'ny code. I-CD tsika zany base de données, ny base de données tsika db initializer, zay gn'anarany atao agnatin'ny data. Bon, satria izy tsy instanciena de statique zany. Public statique initialise initialise ino type de retour white zany. Ben tsy maintsy micréer objet tsika, liste zany, listena objet. Nefa avant tout tokony mahazo le contexte. Aleovantsika ny injection amizay zany, le contexte. Le contexte tsy maintsy ampidirisika ny injection eo amin'ny initialise. De aveo ampidiritsika avy ary amin'ny programme reny satria avant ny rehetrarehetra, avant ny start-up ihetsika mihitsy ny tokony efa initialiser koa ny base de données. De any amin'ny programme zany tsika mampiditra anazy. Ok, touche même na Rome, contact élection contexte, texte, de mahazo contexte zao, de tsy tokony ataotsika, tsy tokony ampanaovatsika action izy raha toa ka misy quelque chose agnatiny ao, ohatra hoe lecteur point ini. Rehefa misy zavatra ao de tsy tokony mpamiregny atsika zavatra satria manao asa talata, zavatra efa vita avy eo nefa mbola very atao. Ouais,
De rehefa hoe efa ny zavatra natany tao de avoakatsika fotsiny zay zao. De eto tokony miasure kosa nefa izy fa nanao ny asany. Sy tokony garantir zalahy fa nanao ny asany, assure created. Ino gn'asany? Raha mbola tsy vita créer le base de données de créer iny. Le tsy créer le table de créer iny, rehefa créer kosa izy zany de tsy mi-créer an'igny izy. De ino mahatonga antsika manao an'ity raha ity nefany eto dikany hoe raha vao misy quelque chose agnatin'ny lecteur ao de tsy pas la peine manamboatra doublon tsika amizay fotoana raha ohatra ka hoe mbola ampidirinao zavatra efa tao. De zavatra tsy milamina ato amin'ny lecteur atony, database ino ty? Mila tenenintsika zany hoe anona io, mila tenenintsika hoe izy ny clé primaire, hoe io zavatra généreny ino ty? Zavatra généreny any amin'ny base de données, zavatra atao incrémenté io ID io ny identitény zany hoe. De mila tenenintsika database generated, database generator zao. Importer ty zavatry ty generated de identity zao. Aza ino ty? Identité oui. Satria izy tonga de mi-généré, zay ny ilaitsika. Fa tsy lasa be diay tsika raha vao tsy hanao anizay. Bon, enumerable électeur 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 list seed data new list électeur using modèle de eto new électeur bobaka be karaha fianona tokony ataotsika vitsivitsy hany izy. First name lecteur F name last name L name address sign number
Ito connect. Alô, 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 alô. Mafana nganja zay. Elect on address. Sienne. Sienne. Number. Ty langue ty hein. Ohatra hoe 216 011 456 88 san'izao ohatra. Mbola tafiditra anatin'ny langue zany chiffre zany. Fonkontany elec fonkontany water place bureau de vote. Oh non 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 non. Tsy zay, tsy karaha ty fa ty donc ataotsika string. String bakeo ty ouais karaha io. Satria liste ty de bobabobaka podipody eo zany ty raha ty ataotsika copy and paste. Allô, 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 allô. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5, aí, 2, 3, 4, non, 5, karaha igny edy e. Bakeo ity amizay ampidiritsika agnatin'ny contexte. Contexte point database. Non, tsy database fa l'électeur. Allô, électeur point io ajouter-tsika io add range zay. Mila levatsika amy paramètre lecteur site zao. Après contexte point save change zao ao pare raiky de mahazo données zany tsika hoe mba afaky miasa kelikely na de mbola tsy ampiditra données. Iny ataontsika nagnano add range mba ialana nagnano for each ady bobaka be eo. Add range tonga de le rang igny mihitsy no ampidirinao zay mahatonga an'igny. Bakeo miditsy magnano ino raha tena ataony voalohany teo igny election contexte ty
Izy ny reglentsika an'ity. Ny zavatra injectenao eto tsy maintsy misy toerany ireglena an'izay zavatra zay injectenao eto. Ohatra zavaitsika ohatra mi-injecte eto ty configuration ty zany zavatra injecte ty zany regle ato regle ty zavatra injectena rehetrarehetra. Dikanay zany reglentsika an'ity injection ty zany. Tsy maintsy any amin'ny alohaloha tamy programa zany, tamy programa récupérentsika aloha ny build zavatra vo build eto, ny host zany satria build host izy, var build var host, zao aloha mahazo host aloha tsika de host io ihany ny executentsika aveo run tsika fo izy aveo. Aveo de miditra amin'ny antsoina hoe reto misy zavatra mipoapoaka, zavatra mipoapoaka eto dikan'izay ino raha tokony ataotsika eto, tokony ataotsika anatina bloc de try catch. Avesitra be ty zavatra ty de mila liberena raha vao avy nampiasaina, anaovana nampiasaina bloc izy igny. Eto aloha le mazava tsara zao ino zavatra ampidirintsika agnatiny ao. Aka scope aloha tsika, host tsika nde piasa ny scope ty host ty. Ino zany scope le problème aza atao completion ka aza de zatra atao completion, mila misy zavatra récupérer ery ambony ery create scope. Tsy maintsy récupérer ny dependence injection ty. Mizara manoratra code fa zatra manao auto completion manjary sahirana ohatry anahy zao. Normalement tokony ampiasa visual code le raha fampiasan'izareo mpagnano développeur front igny, fa za tena fa trop dépendant na auto completion IntelliSense de tsy kamo be aho nde hampiasa an'igny. De aleoko na raha vao tsy manome an'le zavatra tadiaviko igny tonga de lag. Azavay kely hoe somary mavesabesa zavatra ty de mila liberena raha vao avy nampiasaina zay mahatonga antsika mampiasa le bloc izy igny. De mampiasa contexte tsika, récupérentsika zany contexte à partir atao anatiny ato, anatina service ato récupérentsika ny contexte. Fa avant tout hitanao zavatra anatin'ny scope io misy an'le service, misy service zany anatin'ny scope io de io service anatin'ny scope io no récupérentsika. Zany moa zany atao zay farako zay mazava ny androany amty satria tonga de pratika ty. Var scope non fa scope efa ry ambony rika service avekeo satria bobaka be. De ao anaty scope misy service point service provide point create create service satria tsika récupérer service. Ia élément ataotsika eto aloha izy.
service provider. De soloa avy ivelany sa avy ao anatiny na sikany try akaty. Eto tsy tokony misy olany, eto tsy tokony misy olany, dikan'izay eto no manomboka ny try akaty. Katrena exception x de logentsika io exception io avy eo afahana magnaraka anazy hoe nakaiza. Mafana lesy zany. Eto raiky state service, ino gn'alevatsika anatinao? T tsy maintsy service zany latsaky atsika ao. Ino io service io? Ino zavatra latsaky ato? Ze zavatra manana contrat i service provider. Ino zany zavatra alatsika ao? Ino nefa ny zavatra manana contrat i service provider? Ity ambony ty, izy ty. Dikan'izay io service io no alatsika atsika ao. Zay mahatsara ny .net service zao. Zao ahoana tsy nandeha le service. Oh, io zany fi-interprétation-tsika zany a. Ny zavatra averiny avy any no T service. Kay le ridy io avao nampiasaitsika io l'envers. Ino zany zavatra latsaky ato? Izy ary mametraky question, ino zavatra latsaky ao? Ino zavatra tsy ampy amitsika eto aloha? Tsika raiky hebreo contexte. Dikan'izay zany electoral contexte no tokony latsaky ao. Electoral election context tsy maintsy io satria service teo nampiasaitsika ato sady zay ka satria tsika mirekebre contexte ato. DB initialiser point initialise latsaka ho azy amizay ny contexte régler zay dépendance zay zao. De logger service get request service efa misy fanaovana log ao aza misahirana. Programme programme asa aloha vakina ihany sady tsy manao fatana. Aiza hono no voaka izy ao amy programme amy classe programme. For logging where the category name is derived from specified generalize enable activation projection. Programme dikana tsy anaty classe programme tsika zao. Bon non fatal erreur zao
Mbola tsy izy igny, mbola tsy magnano log sika amin'igny. Logger. Tsika récupérer fotsiny. Log. Error. Enregistrer tsika aloha contenu de error when during seed database. Zay angambany. De rony atsika amizay astronaut régler indépendance anizay de lava lesy zany tutoriel zany, mbola tsisy tokotaniny akory ary satria tonga de pratika ilay izy de lasa lava be satria midevy an'ity zany tena le durée fideveny anazy zany mihitsy zao. De amboatra contrôleur amizay atsika, amboatra contrôleur amizay atsika. Efa initialisé ny base de données le bon scaffolding ataoko sika farakan'izay malakilaky izy, tonga de tsy ataotsika empty fa ataotsika an'ity tonga créer contrôleur tonga de miaraka amy créer view izy avy any, add iny modèle classe modèle électeur, iny data contexte anao, iny data contexte, layout page efa généreny, control name efa io, generate view izy mihitsy no tonga de créer générer miaraka amin'ny somary maikimaiky kely tsika au lieu de inventer la roue, mampiasa fonctionnalité avancée. Pardon. Wow. Paramètre connexion string. Anjasy aloha le zavatra tsy milamina anizany. Connexion string. Default connection. Anjasy mahita zavatra. Default. Ty misy mively anarany eto. De sady tsy mitovy le voasoratra satria izy manao hoe vide hoy ery. Alefako ato. Get connection string. Ndasa mety bobaka be angamba ny zavatra anatin'ity de ohatran'izao ny fitiavany anazy. Ndasa merina indreo manana ny hanitra. Poara mipoaka indray ary. Poara mipoaka. Henjana be zany. Tonga de fantan'lery hoe vide tsy aminazy le connexion string. Tany amin'ny 2015 ohatrany tsy manao an'izao raha tsy diso aho zay. Fa ty 2017 io efa henjana be. Nefa version ano ty version ino ty? Version community. Dikan'izay zany tena mbola henjana ambonimbony io ny version professionnel.
Tonga de tondrasako fanazavana vetivety an. Eto an get an récupérer listen'ny lecteur. Eto an get an envoyena ery amin'ny lien ambony eriny ino ty ny envoyer ary amin'ny URL riny paramètre ny ID-ny de mahazo ny détail. De eto lefa micréer juste afisenany mandefa azahoana an'le champ fotsiny le formulaire. De eto mampiasa verbe http verbe arranté zany hoe de type post de valide identity for getting token. Ty zany resaka ino ty resaka ialana amin'ny cross attaque crossing. De izy midedecte hoe validé ve io objet io sa tsy validé. Ok, miaraka amin'ny ID ve? ID ty kosa tsy miaraka e. Zao de de mety budget ID eto izy an. ID de rehefa tsy ao izy de manao note fody de lefa eto rehefa nao edity. Ty koa eto zany mila ID tsika. Eto ny delete, eto ny confirmer ny remove, eto ny vérifier mi-existe sa tsy mi-existe lecteur io. Imagineo hoe raha nosoratantsika tagnana zao zavatra zao de mbola soratantsika tagnana ny vieon'ity zavatra ty zay ato ambadika ato. Mandany firy lera zany tsika nanao an'io fotsiny. Ty ny ID tsy nampidiriny an, sa nampidiriny va? Raha tsy tokony nampidiriny aloha raha ny ID e. Tsisy ID ato. De delete, détail, daso aiza mo contrôle contrôle zay tokony averintsika iny de ty daso aloha. De satria efa tsy nampidiriny ato le ty le manao liste index ok. De ato amin'ny ato amin'ity ato amin'ny sary de ty miasa tsony ty an. Ty mbola tokony rapportena any amy zareo mpanamboatra an'ity ASP ty va
Tsy izy igny, tsy tokony efa hipetraka eto tsony fa mbola tavela mahadinonizany angamba ny anarana. De ny zavatra tokony ajoutaitsika aloha eto, misy ajoutaina fichier antsoina hoe point bor rc fehinatsika amy normal sady zany tokony zavatra an'izao ato. De directory de ty www root slash lib satria ny layout tsika de mitifitsy an'iny lib iny. Zay zavatra amboarinao, averinao any amin'ny manaja antsika aloha ty zavatra ty. Ny zavatra installensika voalohany aloha bootstrap lasa restore package. Zavatra voasoratra ato reny tokony récupéreny aloha. Vita ve? Tokony misy zavatra manko ato raha vitany. Tsy any ka, tsy mbola vita izy zany matoa tsy mandeha. Restore package. Zay, ziny izy zay. Cliquenao tamy boret de ataonao restore le package. De ty izy ty lib ty, magnano anazy izy io. Somary lava le tutoriel. De inona koa le tsy mbola tsy vita zany le de programme startup programme après tokony efa izy daholo zany. Ao lancetsika ny compilation aloha, build atsika lery build 4 minutes zay, tsy efa 1 heure va. Pobaka be zany message tonga zany, tasy aloha fa tena mbola manamboatra ny tutoriel avy eo mamaly message. Maro anareo mandefa message aty aminay aty mifanontania momba ny .net, valiko arakaraka an'izay tratrarako anazy aloha, de valiko arakaraka amizay nahatonga an'le message. Eto asika stand alone. Ary jerena ahoana ny fipoakany, mandeha sa tsy mandeha, tsisy route akory ary ty. Elector lôjika be zany kay tsika tsy mbola nanao route akory ato.
Laolo e. Eto tokony misy zavatra ohatran'izao eto. Zao. Controller. Ohatran'izao ve le izy? Zavatra ohatran'izao izy raha sy diso. Inan'olona. Ataosika manta aloha fa jerena MSDN rehefa avy ao. Inona tsy napety an'le re? Lecteur. Lecteur bara action de action index. Zao angamba. De bara id. Raha zany le amboaritsika manta tsirairahy io avy eo. Baka le zany message zany. Io ary fa izy lasa aloha maly message pourquoi. Raha betiny ty zavatry ty zany. Ty zavatry tsy ohatran'izao. Fana zany an'izany. Ino? Ino ny diso amizao? Ndasa. Cannot contain un paramètre action. Inona diso amizao? Lo basy edy e. Ankoatran'izao koa zay koa nitadiavinao. Next data create edit.
index. Bom, nós abdirna tsirairay zany reto. Grave koa zany. Zavatra ataoko tonga de mora. Eto igny. Root. Details. ID. Root. ID. Boba kalesa. Boba kalesa zany. Kompiletsika. Toko mandeha. Sao, zay. Zao. Lecteur 1, lecteur 2, 3, 4.
Ny tato amy scaffolding tsy nampidirin'izareo nanao route tato. Mahagagnany tsy tafiditra ny route ohatrany mbola manoratra ihany. Zao normalement tokony fa tonga de miaraka voasoratra tokoa ny route. Misy etapy tsy nataotsika angambany any quelque part. De koa angambany azo ataotsika hoe sady par défaut izy no azahoana anazy koa ny route ohatran'izao. Amizay tsika lasa obligé hanoratra ny anona foana. Zao amizay tsika la tsy obligé hanoratra ny anona foana. Create new, ohatra hoe first name, iva, last name, adjadiana, CIN ohatra hoe 900 011 488 100 445 ohatra. Adresse Maromby, Okotany Maromby. Place bureau de EPP Maromby. Create. Io izao iva ajatinany Maromby Maromby. Ohatra hoe tiako supprimer ty voix ty 5 ty, delete, de delete. Zao de lasa supprimer zay. Détail zao ty, zao. Back to list, edit. Zao zany. Zao tsika navita logiciel kelinay gestion na liste électorale. Ty zany justa inspiration tonga tegna fa tsisy ifandraisany amin'ny organisation gérer élection fa inspiration tonga tegna fotsiny nanaovako an'ity. Back to list, delete, ohatran'izao zany. Ok, amin'ny tena izy, amin'ny tena application tsy raha genre mavesatra be ohatran'izao izy gérer ny affichage fa Angular Js. Mbola hitondra formation Angular Js tsika. De amizay fotoana zay i Angular Js zany amy client de azafady partie client de mitifitra pays reste fotsiny izy zany. De fluide tsara ty ny zavatra ataony. Satria manko ty lasa loro be ny génération ty rehefa imaginenareo misy any amin'ny 1 milliard listen'olo any de boucle elabe ty igénérer ty zavatra ty rehefa Angular Js paginena fotsiny de afaka mandeha asynchrone le zavatra. Ok, zay le application kelitsika hitatsika tao fanaovana contexte, hitatsika tao fanaovana route attribute. Raha ohatra hitanareo sarotry manao an'ity route ty de ataovy le ray taloha iny, le eto. De boer, mila micréer boer RCT, mila tenenina fa amy lib. Azadino mamafana javascript teto. Azadino manao dépendance, indépendance. Save to code, mila misy indépendance. Azadino mampiditra ny de zay, verifie tsika tsy tafiditra le zavatra teo.
view, 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 view. Ehe. Just alone, just alone. Database selection table. In use izany. Io le rivo mipetaky. De view data. Io ary izy io, io le nampidirintsika toy. Ok. Zay an, pratika igny an. De manome fotoana antsika rehetrarehetra, big up anizay nagnaraka. Me raha misy tsy azo de anontanio, aza adiono, aza misaraka mamaky MSDN. Raha tsy manao connexion an-trano de mandehana cyber de ataovy contrôle S. Le page de MSDN. Aza adino mijery MSDN fa misy nouveauté foana ao anatiny ao. Naza hitanareo zao mbola manaraky MSDN foana. De ohatran'izay. Jerentsika manaraky eo resaka pattern satria misy zavatra anti pattern zavatra ataontsika zao, misy zavatra partie anti pattern. De reglentsika hoe pratikatsika ny principe solide, ny SRP, OCP, SRP, OCP, ny LSP sy ny UIC, l'independence injection. Ok, big up antsika rehetrarehetra manome ho avy ny tutoriel Drupal aza adino. Big up.